नमस्कार दर्शक बंधु संपादकीय अतीतर एक लोमहर्षणकारी सत कहानी छबिराणी धर्षण और हत्या मामला। दर्शक बंधु 80 दशकर गोटे नारीर कहानी महाभारतर द्रौपदी चरित्र ठारू किछि कम नथिला। द्रौपदी महाभारत रे कौरव अंश लोप पाई जाइथिला आउ छबिराणी तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक मुख्यमंत्रित्व। सही कहानी पर ओडिशा कांग्रेस अधोपतनर आरंभ है बोली अनेक मत दियंती। सतरे दर्शक बंधु ये कहानी कौन? निश्चित एकविंश शताब्दीर जन्मित युवपीढ़ी मध्य अनेक ये कहानी विषय अवगत नथिबे। आज से अतीतर लोमहर्षणकारी छबिराणी कहानी को नहीं एक स्वतंत्र उपस्थापना छबिराणी सत कहानी। दर्शक बंधु ना तार छबिराणी, घर पश्चिमबंगर मिदनापुर अंचल से स्थान से मूल बासिंदा। तांका भाई थांती पुरीर कृष्ण बलरामपुर ग्रामर एक आश्रमर कार्यरत कर्मचारी। 1975 मसीहार घटना। भौणी किछि दिन जाइथांती भाई पाखकू बुलिया से आश्रम रोथांती जगतसिंहपुर बिरिडी डीहसाई ग्रामर नवकिशोर महापात्र। संस्कृत विश्वविद्यालय पुरीर अध्ययन सारी उत्तीर्ण होइथांती से आश्रम उभय मध्य देखा साक्षात हुए। किछि दिन पर प्रेम संपर्क गढ़ी उठे। प्रेम बंधन रे बांधी हो जाइथिले उभय। दुईक भितर गढ़ी उठिथिला एक सुंदर प्रेम संपर्क। या भितर सरी जाइथाए नवकिशोर पाठपढ़ा आउ उभय निष्पत्ति नियंती विवाह करिवे। उभय परिवार सहमति रे ताहा भी हला। तार किछि दिन पर दुहे विवाह करी फेरीगले नवकिशोर जन्ममाटी जगतसिंहपुर डीहसाई ग्राम। दर्शक बंधु नवकिशोर निजर जीविका निर्वाह पाई सांबादिक पेशा को आपणे नियंती आउ आरंभ कर दियंती सांबादिकता वृत्ति। प्रथमे से समालोचना धर्मी पत्रिका निया खुंटा और आउ किछि ओडिया संवाद पत्र रे सांबादिक कार्य करती। वृत्तिगत सुविधा पाई किछि दिन पर दुहे चली जाती निज गाँ को निकटस्थ बिरिडी। सेठारे प्रेस एजेंसी आरंभ कर दियंती। तासह दैनिक खबर कागज प्रगतिवादी और व्यंग पत्रिका दुर्मुख रे सांबादिकता काम मध्य करि दियंती। आउ मध्य किछि साप्ताहिक कागज निज उद्यम रे प्रकाशन करिथान। निजर निर्भीक कलम चालना रे आखपाखरे हेउथिबा दुर्नीतिर गोमर खुली चलती से। दर्शक बंधु एथिपाई स्थानीय नेता ऑफिसर आक्रोशर शिकार होते नवकिशोर। स्थानीय लोकप्रतिनिधि बीडीओ ब्लॉक सभापति कोपदृष्टि पड़ा सेतेबेलकू पत्नी छबिराणी उच्च शिक्षिता थिबारु तांको सह हाथ मिले आरंभ करिथांती सांबादिकता वृत्ति। दर्शक बंधु दुर्भाग्यवशत उभय जड़े दुर्नीतिखोर कंट्रोल डीलर राजू राव दोरांक घरे भड़ारे रोते। समय क्रमे एक पुओ पिलार बापा माँ बनी जाइथिले उभय। पिलाटीर ना स्नेहर से डानी रखती। उभय दंपति देखती राजूराव दोरार कड़ा कारनामा और चेष्टा करती गुमर खुलिया। केमिति चाउल रे गुड़ी मिसाई गरीब लोकों को बंटा जाउछि, ओजन मापरे ठका जाउथिला। आउ एथिरे सहायता करुथिबा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी माने केमिति लांच नहीं तार कला साम्राज्य घंट घोड़ाउथिले इत्यादि इत्यादि। खाली सेतिकी नुहे से ब्लॉक बीडीओ रिलीफ सामग्री हड़प ब्लॉक सभापति दिवाकर नायक दुर्नीति इत्यादि स्थान पाइला दुर्मुख एवं प्रगतिवादी भली प्रमुख गणमाध्यम। दर्शक बंधु से दिन थाए 1980 मसीहा अक्टोबर 3 तारिख। केतक पेशागत काम पाई कटक दुर्मुख ऑफिस डाकरा आसीथिला उभय स्वामी स्त्री को। सकाळु घर बाहर कटक जावाई किछि दुर्बृत्त नवकिशोर को धमक देवा सह माड़ मारी घर उठाई नेले ब्लॉक ऑफिस। सेठारे थिले ब्लॉक सभापति दिवाकर नायक, संपादक नंद महांती, डीलर राजू राव द्वारा। धमक दे शर्त रखिले आम विरुद्ध रे लेखिवा बंद करिबु नचेत बिरिडी सबुदिने पाई छाड़िबु। ता ही हैला। तापरे नवकिशोर निजर घर को फेरी आसती निष्पत्ति नियंती
ବିରିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘର ଡିଓସାଇକୁ ଫେରିଯିବେ। ପତ୍ନୀ ଛବିରାଣୀ ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଡାନିଙ୍କୁ ଧରି ନବକିଶୋର ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଫେରନ୍ତି ନିଜ ଗାଁ ଡିଓସାଇ ଅଭିମୁଖେ। ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଈପଠାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ସେମାନେ ପାଦ କ୍ରମଶଃ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଠାତ୍ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେହି ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଜାଣି ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନବକିଶୋର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଡାନିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଈର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲିପଠାରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଉଭୟ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତୁଷାର୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରିବେ କ'ଣ ନାଚାର। ଏପଟେ ପତ୍ନୀ ଆଉ ସେପଟେ କାନ୍ଧର ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶର ଦାୟାଦ। ନବକିଶୋର ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା କେଉଁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ରାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଲୁକା ରାଶିର ନିରନ୍ତର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଛବିରାଣୀ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରମାଣିଆ, ବାବାଜୀ ମାଣିଆ, ମାଧତନ୍ତୀ, ବାଗତନ୍ତୀ, କେଳୁଦାସ, ସୁର ପରିଡ଼ା, ନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ରାଜୁ ଦୋରା ଏମିତି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ। ଛବିରାଣୀ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚା, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ନବକିଶୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଛବିରାଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ନା ଶିଶୁପୁତ୍ର ଡାନିକୁ। ସେତେବେଳକୁ ଜହ୍ଲାଦମାନେ ଛବିରାଣୀକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିସାରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନବକିଶୋର ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ କବଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛବିରାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନପାରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେହି ଜହ୍ଲାଦମାନଙ୍କ କବଳରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ କଣ୍ଟା ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚି ଯାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ବୁଦାମୂଳରୁ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ତଥା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ବୀରମାଣିଆ, ବାବାଜୀ ମାଣିଆ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦିବାକର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଛବିରାଣୀକୁ ବଣୁଆ ବିଲୁଆ କୁକୁର ପରି ଚାରି ପାଖରେ ଘେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ଛବିରାଣୀ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ। ସ୍ୱାମୀ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅସହାୟା ସ୍ତ୍ରୀର କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏହି ନରରୂପୀ ରାକ୍ଷସମାନେ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଜ୍ଜତ ଏପରିକି ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ ଛବିରାଣୀ ସେହି ନରଭକ୍ଷଣକାରୀ ପିଶାଚମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଛବିରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କାକୁତି ବିନତିରେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ବି ନିର୍ଜନ ନଈପଠାରେ ଏହି କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଦୋହଲାଇ ପାରି ନଥିଲା ସେହି ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଉ ମନକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେପଟେ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାନପର୍ଦା ଫଟାଇ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ଧମନୀକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଚାଲିଥିଲେ ବି ସେ ଥିଲେ ନାଚାର। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ ବି ନିଜ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଓ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜୀବନ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଛବିରାଣୀର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛବିରାଣୀ ଅସତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜହ୍ଲାଦମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ନବକିଶୋର ପାଖ ଗାଁ କୁନ୍ଦୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଛବିରାଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଈ ପଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୋହଲାଇ ଦେବ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ, ବାଉନି କାନ୍ଦିବ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ। ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟା ମହିଳାର ଗଳିତ ଶବ ସେହି ବିଲୁଆ ଖାଇର ବାଲିପଠାରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଛବିରାଣୀର କ୍ଷତାକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ମୋର ଶରୀର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଥିଲା ସଭ୍ୟ ସମାଜମାନଙ୍କୁ। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ତାର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷତର ଚିହ୍ନ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବିବାହ ମଣ୍ଡପର ପିନ୍ଧିଥିବା ଶଙ୍ଖା ଆଉ କେଇପଟ ନାଲି ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଲୁକା ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ି
मनीष जाति को धिक्कार करुए, सबु पुरुष मानकर पुरुषत्व को चैलेंज करी परिहास करुए। छबिराणी रक्त जुड़ुबुड़ू मोर शरीर निस्तेज हो पड़ रही था नदी बाली पठारे, परिहास करुए, महिला सशक्तिकरण को वर्णना करुए, प्रति होइथिबा अवर्णनीय पाशविक अत्याचार करुण कहानी। दर्शक बंधु, मृत्युदूतों पाखु निजक बचाइवा केते जे संघर्ष करथिले पीड़िता छबिराणी ताहा जणाई देउथला। बाली पठार निस्तेज हो पड़िथिबा छबिराणींकर हातर मुकुड़ा चिन्ह, बाली ही थिला तांकर एकमात्र प्रतिरोधर अस्त्र। प्राण थिबा जाए फिंगी चली जल्लाद उपरकू मुठा मुठा बाली दुई धार होई बोई जाउथाए बिलुआ खाई, सबू देखी भी मुकसाखी पेटी जाइथिला। ता पाखरे अन्य उपाय नथिला, कारण जल्लाद माने समस्ते थिले शासक दलर छामुआ कर्मी। छबिराणीर आखिर ततला लुह और शरीर उषुम लहू को केवल धोई चलीथिला निज पवित्र जलराशि रे। छबिराणीर मर शरीर बखाणु थाए गण दुष्कर्म और हत्या लुतक भरा अकुहा कहानी। दर्शक बंधु, तापर नवकिशोर निज पत्नी पई न्याय भिक्षा करी स्थानीय पुलिस पाखक जाइथिले भी अपराधी माने शासक दलर छामुआ कर्मी होइथिबारु दलीय चापरे तांको कथा शुणी नथिला पुलिस। सेतेबेले किछि दिन बाकी था राज्य विधानसभा निर्वाचन। यही इस्यू सेतेबेले विरोधी पई थिला ब्रह्मास्त्र परी। राज्य तमाम गणबलात्कार ताती अनुभूत होइथिला। जाली दियागला दुर्बृत्त मानकर घर, सरकार मुंड नुआइले, किंतु तदंत आଳରେ ओ राजनेता चापरे पुलिस तदंत को बाटबणा कर देइथिला। गिरफ्र मात्र कई दिन पर तदंतर शिथिलता पाई अभियुक्त माने जामिन रे जेलू मुकुलिबारे सक्षम होइथिले। दर्शक बंधु, तापरे मामलार रफादफा पाई अक्टोबर 29 तारिख रे पुणी तांको घरू उठे नियागला। 50,000 टंका नहीं केस रफादफा करिया पई तांको उपरे चापा पकागला। से कथा को भी गणमाध्यम रे प्रकाश कर देइथिले नवकिशोर। विचार परे अभियुक्त माने तलकोर्ट द्वारा दंडित होइथिले भी आईन रो खेल मध्य हाईकोर्ट रु बत्ती जिबारे सक्षम होइथिले। ओडिशा उच्च न्यायालय राय को नवकिशोर सेतेबेले चैलेंज कले देशर सर्वोच्च अदालत रे। दीर्घ 22 वर्ष पर गत 2002 मसीह छबिराणी को न्याय मिलिला। अभियुक्त माने सेतेबेले को बयसर अपराह्न बदली सारी राज्यर राजनैतिक दृश्यपट, बदली सारी सरकार भी। ओडिशा इतिहासर छबिराणीर करुण कहानी एक लज्जा अध्याय जोड़ीदेला। घटनार अभियुक्त माने एबे भी आजीवन जेल दंड भोगुछंती। आज एतिकी, नमस्कार।